igneous rock or sedimentary rock or from an old metamorphic rock. So they are changed due to heat and pressure or intense heat and pressure. So these rocks do not melt o dili sila ma-melt but ma-change sila due to intense heat and pressure. So any questions, clarifications about the geology? None. So now let us proceed to meteorology. So meteorology is the scientific study of the atmosphere and the processes that cause weather and climate. So it involves understanding and predicting weather patterns, atmospheric conditions, and phenomena such as storms, rainfall, kanang weather patterns. So, sa mga meteorologists, they study about the phenomena sa ato ang surroundings, like kanang pag-change sa weather and also kung sa ato ang climate. So, unsa gani ang kalahian sa climate o sa weather? Ang climate is change mag-change sa plate. Ang weather mag-change siya by short period. in every time and every place. But climate is seasonal siya. Yes, true. Trixie. So, just like kita karon, ang ato ang weather karon is Nag-gloomy siya. Nag-gloomy. manang Russian speaking kaulan. Yeah. Well, ang climate nato karon is nata sa rainy season. Nata sa rainy season karon. So, that is ang difference between climate and weather. So, now, if you could see, this is a hair hygrometer. So, in 1783, the first hair hygrometer is demonstrated by Horace Benedict de Saussure. Saussure. So, a hair hygrometer is a device used to measure humidity. So, the amount of moisture in the air. So, it works by using a strand of human or animal hair. So, if mataas ang humidity, ang ato ang buhok or sa buhok sa animal is taas po lang bang humid ba? Like, dili siya dali maputol. Kapag mo ang inyong hair, magigululan or magabi kay taas man ang humidity magabi. So, di ba kumo? Whereas if manatas tang init, so if paano po datong buhok sa hair hygrometer during ng init, dali siya maputol. Dali siya maputol kay man maba iyahang ng iyahang humidity. So, wala siya ilahang sa ang ilahang way or ilang instrument para i-measure ang humidity sa palibot through hair. Hasta po sa animals. Mahulog imong buhok siya measure. Tagis araman. Usara imong iligos siya circle. So, any questions about the hair hygrometer? So, let's proceed to that TIROS 1. So, in April 1960, the TIROS 1 satellite was launched, becoming the first successful weather satellite in history. So, this was a major breakthrough in meteorology because TIROS 1 allowed scientists to observe weather patterns from space for the first time. Before the launch using TIROS 1, ang ilahang source of information about the weather changes dili sa atong palibot is dili lang po sa ato ang ground, dili lang ang mga scientists. Whereas pag launch nila is mas wider na ang ilahang makita or ilahang studyhan kay naman sa taas and daghan na sila ang mga aspect
might be coming. So, now may mga timailan na nga to akoan na clouds if patulong na ba ang ulan or dili. So, next is the cumulus clouds. So, are the classic fluffy white clouds that look like cotton balls. Yeah. Nakabantay na mo, Ani? Yeah. Yes. Alam mo siya gampong mga Oh, so, alam nga na nga clouds, they mean that kuan ang water fair. Like, oh, sana good siya. Like, sana lahat. Yeah. Yeah, sana ba kuan na lang. Nice siya nga kanang pagka-weather na siya kaadlaw if that cloud will appear sa the sky. So, next is the stratus clouds. So, they form low gray layers that cover the sky like a blanket. So, these clouds often bright light or rain drizzle. Halang mo pa siya o balinsik drizzle. So, and they feel gloomy like, ano ba galing, dili siya init sa itong, ano na, o, sakto na. Then, the last cloud is the cumulonimbus clouds. So, very cold and dense, like taas mo na siya nga lapad that tower up into the atmosphere. So, they are storm clouds. So, alam kita, di ba, o gumagawa ng nice storm, di ba, baga kayo ang nag-uong. Yes. Like, mura kung di na mo makita ng atong sky, kaya magulo na siya, o nag-uong. Clouds. Galabag ka, brown, itong kayo siya. So, they produce heavy rain and worse thunderstorm and usahay ko na po lightning. So, as you can observe sa atong storm, isa ka. Gloomy siya. Pero, wala siya gloomy sa, wala siya serious. So, pero may pagka-gloomy siya, marag serious na may pagka-stratus. Yes. So, any questions about the clouds? None. Now, let us proceed to the rain. So, type of precipitation, like kuan na ng water na mo fall, rainfall. So, you already know the process sa pag-rain. Sa ganyan mo na, evaporation, condensation, precipitation, collection. So, sa evaporation, diha na mo init ang pag-init sa evaporate o mo ang gas. Ang gas. So, pag-abot sa condensation, as the water vapor goes higher to the atmosphere, the air becomes cooler. So, the vapor cools down and changes back into tiny droplets. So, katong gases, so, mahimot to siya usok kung water is taas, muna mo form og clouds. So, when the clouds to ano heavy na, muna ng rain o precipitation. Rain na diha. Then, mabalik na po, kuhaan na po, pala po sa water collection. So, that is the kuhaan na ng cycle sa rain. So, any questions about the cycle of the rain? None. Now, let us proceed to the wind. So, wind is simply an air in motion. So, hangin na ay padulungan. So, kuan siya, payon ba siya o kuan na dili siya upside or horizontally. So, lisura po di ka sa lisura o di ka gusto sa wag kita so, yan sa lang, kuan dili siya. Pero, if manay bagyo, may kalit manay may anak siya nung pakalit may anak din na kalit. Bunta ang hangin. So, ano siya, dili na guna siya, ay, natural na siya, dili na nato ma-control. Yes. So, but air is simply, a wind is simply an air in motion. So, any questions, clarifications? None. So, the next will be tackled by my partner, Miss Felipe. So now let us proceed the humidity. So humidity is how much water vapor is in the air. When water from lakes, seas, oceans, and plants goes into the air,
Through evaporation and transpiration, the amount of water vapor in the air increases. This makes the humidity go up. So kabantay mo anang pagganit ng mag-ulan, di ba? Kung unsa ka kusog ang ulan may posibilidad na jud na nga magyamog. So kung ang water vapor is ni-increase siya or ni taas, may posibilidad po nga taas po ang humidity. So kapag mo atong ingon ni Ma'am Dan nga kung mutaas ang humidity, miskan din ang atong buhok, dali kayong Maputol. tugod na sa Humidity. So nasabtan na ang humidity. Yes. So now let us proceed to the instrument. So in instrument there are three types, which is anemometer. So anemometer is a tool used to measure how fast the wind is blowing or wind speed. It has small caps or blades that spin when the wind blows. The faster it spins, the stronger the wind. So ang anemometer mo ni siya ang gamiton kung atong i-measure kung piray ka kusgon sa hangin. So kung ganahan jud ka nga makahibalo kung pila ka degree or pila ka temperature ang gikusgon sa hangin, pwede kang mogamit og anemometer. So look at this picture. So asa if kani nga siya nga speed, kung kusog ni siya og tuyo, buot pasabot na ang hangin, kusog. So dili ni mo mabalaan ang iyahang speed kung kusog siyang putuyo, but pasabot nga kusog ang temperature sa hangin. So nakasabot ra? Yes. So now let us proceed to the second types of instrument, which is barometer. Barometer is a tool used to measure air pressure or also called atmospheric pressure. So barometer mo din siya katong gamiton or usa ka tool nga ginagamit para sa pag-measure sa hangin, or also called atmospheric pressure. So, air pressure is the weight of the air pressing down on the earth. So, by checking changes in air pressure, we can predict the weather. So, high pressure usually means good, sunny weather, or low pressure often means rain or storm are coming. So, nakabantay naman dito sa ato ang panahon karon nga pag high pressure gani siya, but pasabot nga may posibilidad nga mag-init ang atong panahon. Pero low pressure gani siya, may posibilidad nga atong panahon mo ulan siya or posible nga mag-dagom. So nakasabot ra sa barometer. So now let us proceed to the sunshine recorder. So sunshine recorder is a tool that measures how long the sun shines in one day. So it helps scientists know the duration of sunshine at a specific place. So ang sunshine recorder, muna siya ginagamit sa mga scientists sa pag-measures kung unsa ka kung pila duration sa ato ang sa kainiton sa ato ang panahon. So para makabalo ka kung ganahan jud kang makahibalo kung pila yung temperature sa kainiton sa atong panahon, kani ang ato ang gamiton. Look at this picture. Kaila mo kita ko is personal wala. So muna ginagamit sa mga scientists sa pag-measure kung pilay temperature sa ato ang sa kainiton. So again, what are the tools used to measure how fast the wind is blowing? Sa itong tools? Anemometer, barometer, o sunshine recorder. Very good. So nasabtan ra sa katulo ka instrument. Yes. So now let us proceed with the astronomy. Astronomy is the science that studies things in space like the stars, planets, moon, and galaxies. So astronomy mo ni siya gatong tawag sa studies sa mga stars, planets, moon, and galaxies. It also helps us understand the universe and how it works. Ang astronomy makatabang po ni siya nato sa pag-understand kung unsa ang universe, kung unsa po ang ilham isig ka mga kung unsa ilang function ba. Nasabtan ra ang astronomy. Yes. So first is, let us proceed to the measuring the universe. First is astronomical unit.
Astronomical unit or AU is the average distance from the Earth to the Sun. So given sa Earth, paingon siya na asya astronomical unit. So astronomical unit about 150 million kilometers. So ang distance gikan sa Earth paingon sa Sun is 150 million kilometers. The scientists use astronomical unit to measure how far planets are from the Sun or from each other. So, sa gamiton sa mga scientists sa pag-measure sa kung unsa kabilayon ang mga planets. Okay, very good. So, importante jud ang astronomical unit para sa mga scientists. So, nakasabtan ra astronomical unit. Yes. Now let us proceed to the light year. Light year is the distance that light travels in 1 year. Light moves extremely fast, about 3,000 kilometers per second. So imagine ako kung sa kapitos ko ang ato ang sanang saan siya? Kung unsa ka, kung pilay kusog jud kaayo ang pagdalagan sa ato ang kuan or sa kusog imagine na ra than 3,000 kilometers per second ang pagdalagan gikan sa kuan ang 100,000 kusog kaayo ang iyang kuan ang kuan ba kanang Sa'yo mo dala. ang light kusog kaayo magdalagan ang light. So, 3,000 kilometers siya per second. So, kusog kayo siya, di ba? So, in 1 year, light can travel around 9.46 trillion kilometers. So, imagine na, in usa ka tuig, ang light mo ka-travel sila of 9.46 trillion kilometers. So, kung kita aron, dili mapasagad ang dalagan ang light. So now let us proceed to the galaxy. So galaxy is a huge group of stars or billion or even trillions of them, along with gas, dust, and planets that move together through space as one big unit. So galaxy mo ni siya katong mga group of stars. So di ba daghan mga kuan klase sa mga stars? Yes. So now let us proceed to the types of galaxy. So first is spiral galaxy. Spiral galaxy is a type of galaxy that has a round center field with stars are called a bulge. So look at this picture. Di ba nakabante mga dekorad na siya gatuyok-tuyok? Muna siya gawag nga spiral galaxy or na siya kanabang medyo gabalik-balik siya. So spiral galaxy has four arms that spiral outward like a pinwheel. So ang iyahang kuan ani kaning ang iyahang kanang siyang tunga-tunga. Mo ni siya yuan mura na diha ni siya mo. Diri sa center niya diri na ko makita ang iyang pinwheel, which is ang iyang pinwheel mo ni siya ang magdala tuyok niya. Dayon the arms shows that the galaxy is spinning. Buti pasabot nga kung ang iyahang arms is mutuyok siya na asay nag-function ang kuan ani ang iyahang isa kanang iyahang ang hole niya kay if siya kani mag-function. So nasabtan ka ang spiral galaxy. Yes. So next is let us proceed to the Buried spiral galaxy. Buried spiral galaxy is a type of galaxy that has a bar-shaped center made of stars. So, then look at these pictures. Di ba na siya murang shape? Yes. Di ba na siya sa tunga, center? So, diha nakabutang ang stars, ang ihang stars. So, the middle part, ang kaniyang tunga called the center's bulge. So kaniyang tunga mo ni siya kuan dili na ko makita ang ihang murag ihang bulge. Dayon is long and narrow like a bar. So taas siya mura siya katong bar. So spiral arms iyang kuan ani katong mura niya kabot-kabot
stretched out from the ends of the bar, not from around the center. So, mutuyok siya, gikan paingon sa kuan, gikan sa sinugdanan paingon diri sa patapusan. So, dili siya paras atong mutuyok siya, kuan siya hanang patuyok siya. Dili paras atong spiral nga magkuan na siya ba magbalik-balik ang iyahang kuan mag-rotation niya. So, naka-center ang parang spiral galaxy. So now let us proceed to the elliptical galaxy. So, elliptical galaxy has an oval or egg-like shape, not spiral. So, ang kanahiyan sa elliptical galaxy, di ba, ang katong duha ka types of galaxy is kuan siya hanang naa siya ang sa spiral is kuan siya para siya spin. Then bar is kuan siya bar. Ang sa elliptical galaxy is dili na siya spiral, wala siyang egg nga mura siya oval ba lang kanang nasa kung nga muna iyahang kuan ani wala siya kanang where would siya get egg na atong makita. So that's how our like spiral galaxies wala siya gamot dili first atong sa spiral galaxy. So mostly contains older stars, which means not much new stars formation is happening. So di ba lahi ra jud siya forma atong sa duha ka galaxy. Nasabtan ba? Yes. So now let us proceed to the last parts of galaxy, which is a regular galaxy. So a regular galaxy has no specific shape. So natawa ang picture. Ibaw dili mo siya kailangan kung unsa ko na siya nga shape. It looks messy or like a clouds. Mura daw siya og clouds. May imong makita diri. So a regular galaxy contains a lot of gas, dust, and young stars. Scientists believe these galaxies can be pulled or changed by bigger galaxies during collisions. So nasabtan daw ang 4 types of galaxy. Kung sa ganito sila, Spiral Galaxy, barred spiral galaxy, elliptical galaxy, or irregular galaxy. so now let us proceed to the star. So kisa kita galing star na. Pila ka star yung nailhan? 1 million. Dagan ready my hap. Very good. So star is a bright, glowing ball of gas you see in the night sky. Like the sun, it shines because it gives off its own light. So di ba ang stars na maghatag po na siya na itong kahayag even sa mga dili lang kay sun ang maghatag na itong kahayag kundi maapit po ang stars o hatag na itong kahayag. So nasabtan ba ang star? Yeah. So now let us proceed to the magnitude. Magnitude, this tells us how bright a star looks from Earth. It's measured using numbers. So ang magnitude mo din siya katong kuan ba ng magdala sa kung pila ka kana ba kaning pila ka measure ang kahayagon sa kuan star gikan sa paingon sa Earth. So magnitude ang tawag ana. Ang magdala sa kuan ang mag-measure ba sa kuan kung pilay dikos sa kahayagon sa stars. Nasabtan ang magnitude? Yeah. So now let us proceed to the nova. Nova happens when a star suddenly becomes very bright for a short time. Because of an explosion on its surface, it looks like a new star appears in the sky. Now let us proceed to the constellation. Constellation is a group of stars in the night sky that form a pattern or picture. So nakabantay mo anang nagani usay mga gabi nga makakita ta mo naay na Yes, siya. I dig deeper. O naa siya mura siya makakita ta mga symbol. Yeah, oh, that's constellation. Yeah, mo na siya constellation. So people long ago imagine this star's pattern as pwede siyang naay siya makita mula siya animals, objects, or characters. The patterns don't change and are used to help us find our way in the sky. So like for example, this Pegasus the Wing Horse. Look at this. Wow. Diba, ato siyang na-imagine na mura siyang kabayo o forma. So kasi bakit sa langit during night? Ay, wala. Ah,
constellation nga dili. Bukan ada to yung. Wa pa makita ani kada mag-inig magabi. Sulayan na. Makabantay may kanay pa Dili, sa wala ba niya? Tawag niya. Ilang taon ni mag-servicing. Servicing dako. Pegasus the winged horse is a famous constellation named after a mythical flying horse from Greek mythology. So makita ang Pegasus the winged horse is kuan daw ni siya na ang naka-discover ani katong mga mythology. So it has a bright square shape in the middle called the Great Square of Pegasus. So gitawag siya og bright square shape. Muna siya kasi ito yung square. Ano siya? O di ba muna siya nga siya square na shape. Yes. So the stars in Pegasus include Enif, Markab, Skip, and Algenib. So ang stars na yung makita sa Pegasus, unsa ganito sila? So there are 4 stars na makita dito sa Pegasus, which is Enif, Markab, Skip, and Algenib. Nasabtan ba? Yes. So now let us proceed to the second, which is Cygnus. Look at this picture. Kasi nagkakitaan during the night. Ako, Lexi. Kasi mong ma-imagine rigid. Ano siya? Yes. Ano? So, Cygnus is a constellation, which means it is a pattern of stars sakto sa region that looks like something in this case. Mura siya swan. Kasi nakakita dito swan. Ako. Kasi ay forma sa swan is crispy. Brag pa ako. Gulong nga. Kasi nakakita na direct sulfur swan. Brag ghost. Oh, Russia ghost. Ghost gift. It is also called the swan because the shape looks like a bird flying in the sky with its wings spread out. So, tsaka sa region, kaya ang ingon nga Russia na ay mo siya kakira ba? Di ba? Oo. Kung dili mo siya, yun, nagkatumura siya katong pana gani. O pana mo siya, panagkalog mo siya, nga nagay sa ismula siya katong langgam. Nagalupad. O, galupa ang yakang mga kaay, kanang iyang mga sana iyang pakpak. So, the stars form a cross shape, sometimes called the Northern Cross. So, nasa Kendra ang Cygnus constellation. Isa ba nito siyang forma? Very good. Forma siya o swan. So now let us proceed with the constellation Perseus. Perseus constellation, which means a group of stars forming a pattern. So look at this picture. Diba na siya mga patterns na murag iyang nakuan, na forma? Oh, naa. It is named after Perseus, a hero in Greek mythology who defeated the monster Medusa. So, I remember that na grade 6 na. Rexy na kayo, Lia. Wala, ngayon ko nakaka-grade 6 din ako na yuwan. Very good. So you can see this constellation in the northern sky, especially during autumn and winter. So makita niyo ni siya sa northern sky. So asa kadapit lang nato ang northern sky. Dito. Okay, dito na kadagmitan dito nato ni siya makita during BE or kanabong winter. During the winter, makita niyo ni sila. So nasabtan ra ang Perseus constellation. Yes. Kung sa ganito siya forma, ka-form siya o pattern. Tawa. So, what na mga pamunta nagkabahay sa constellation? Buan. Ato mga Virgo. Katong Mga Aries. Mga signs. Ano? Mga signs. Zodiac Zodiac signs. Zodiac signs. So, nasabtan ba? Kasi na-airline pamutala. So, now let us proceed to the planets. So,
So, kisay kabalog dili mo kung sa to ang types of planets. Ako. Kaka, bye. Ako! Ano ba sunod ka? Bye, Christine. Kesa. Sino ba yung uy, lain na ako. Takot ako. Bye, Christine. Kung nga may tindi. The answer is negative. Sige. Sige. Go, Christine. Bilang daw, bilang. Okay, go. Mercury, Venus, dili ka taon man. Okay, go. Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Sakto si Christine, dili. Ulang usa. Kasi wala. Jupiter. Ang Pluto? Dili ko alam ano. Wala na po ang Pluto. Wala na, Pluto. Oh, ganun. Sakto ka, Christine. Hindi na ako pwede. Oh! Wala na. So, kita tanan familiar na jud ka sa 8 types of planets. So, dali din ako na siya kuan siya mura gi-discuss inagsa. So, the solar system is made up of the sun and 8 planets, di ba? The sun is in the center and the planets move around it. So, the planets in order from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. So the first planet is Mercury, which is the closest planet to the Sun. So siya, ang Mercury mo, siya ang pinaka-init nga planet because doon man siya sa Sun. So nasabta na ang Mercury. So now let us proceed to the Venus. The Venus, the hottest planet Japan is siya. About the same size as Earth but covered with thin clouds. So ang Venus is ang dili jud siya kapareha sa Mercury yung sa kainiton because ang Venus is na siya naka-cover nga mga clouds. Na third is the Earth. Ang katuwang planets. So our home planets. The only planet known to have life and water. Diba? Natay kuan ay kinabuhiwang og tubig ang ato ang planets. Kaya walay tubig, wa tayo magamit. Dili ta magbuhi na. Yawo. Ikaw part is Mars. Mars called the red planet. So ano ka siya gitawag og red planet? Kasi na-idea kung ano gitawag ang Mars og red planet. Ay, kaya na siya yung mga crater code. Maybe. So So, Mars, rocky planet with continuous carbon dioxide Mars also called the red planet because of its red soil. presence of iron oxide Wow, gitawag. rust on its surface. Mga gitawag siya red planet ang Mars because na siya yung mga red, wala nga duta. It has dust, storms, and ice at the poles. So, fifth is the Jupiter, the biggest planet. Has a giant storm called the Great Red Spot. Sixth is Saturn, known for its beautiful rings made mostly of gas. Seven is Uranus, a blue-green planet. It spins on its sides. And last, which is the Neptune, the farthest planet from the sun, it is called an astromens. So, ang Neptune is mo ni siya katong pinakalayo na dito siya sa sun, which is katong tugnaw na maaari siya or kanang usok kaayo siya hangin. So, nasabtan lang So, once magkalayo ang planet, magkabugnaw po siya. So, nasabtan lang ang kabayan sa solar system of planets. Yes. Ma'am, ang sun kay akpal na siya sa biggest star. Yeah. Well, Yes! Biggest Sun, biggest star. Ano? Sun. Ang star sa siya. Nan? I don't know. So now let us proceed to the conclusion. So, by learning about Earth and space, like planets, stars, and the environment, we can better understand
how everything works together, di ba? This helps us solve big problems like natural disasters or pollution. It also helps us appreciate how special and balanced our planet and the universe are. When we study Earth and space, we learn how they connect. This helps us protect the planets and understand big problems. It also makes us love and care for Earth more. Like for example, learning about climate change help us save water, reduce pollution, and plant more trees. Studying earthquakes helps us build safer houses and prepare for emergencies. And last, looking at the stars makes us curious and helps scientists discover new things. Yes. That's all.